ये महफिल मिलाद उसी नेमत का चर्चा है। वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की रहमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो महफिल मिलाद में ये क्या होता है? जिक्र व अस्कार होता है और सरकार का जिक्र होता है। उसे शहर बरेली का करीना, उस आशिक सादिक ने बड़ी बात कही ना। पल्ला है जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, উলামায়ে সুন্নাত ও জামাত আসসালামু আলাইকুম। কবরের উপরে দফন করার পর আজান দেওয়া জায়েজ এবং মুস্তাহাসান। কবরে আজান দেওয়া জায়েজ ও মুস্তাহাসান। মুতাদ্দিদ হাদিস হইতে তার জায়েজ হওয়া প্রমাণিত। আর হাদিস শরীফের মধ্যে লেখা আছে মুরদকে তালকিন করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ফতোয়া তাজুস শরিয়ার জিলদে 4 514 পৃষ্ঠাতে লেখা আছে সমস্ত মুসলমান আহলে সুন্নাত জামাত, বাচ্চা হোক, মেয়ে ছেলে হোক, যুবক যুবতী হোক, তাদের কবরে আজান দেওয়া জায়েজ ও মুস্তাহাসান। এবং তিজা করাও যায়, দসওয়া করাও যায়, চালিসওয়া করাও জায়েজ আছে। তাফসিল দেখতে হলে ইজানুল আজর আলা আজানিল কবর এই কিতাবটা পড়ে দেখবেন। আলা হযরতের লিখিত কিতাব ইজানুল আজর, ওতে লেখা আছে কবরে আজান দেওয়া জায়েজ আছে। তিজা, দসওয়া, চালিসওয়া জায়েজ ও মুস্তাহাসান। উদ্দেশ্য হয়েছে মাইয়েতের জন্য ইসালের সওয়াব নেকি পৌঁছানো, বেলাশুবা জায়েজ। कब्र पर आजान देना बाद दफन बिलाशुबा जायज व मुस्तहसन है, बल्कि और बिला नकीर मुसलमान अहले सुन्नत में राइज है। और कुरान हदीस से हरगिज कोई नस उसकी हुर्मत पर नहीं। मुसलमान जिसे अच्छा समझे वो बेशक इंदल्लाह और इंदा रसूल अच्छा है कि उम्मत गुमराही पर इत्तेफाक करने वाली नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौक़ूफ़ान व मरफ़ूआन हदीस बर्णित मा रअहुल मुस्लिमुना हसनान फहुवा इंदल्लाहि हसन। মাইয়েত কে দফন করার পর 40 দিন পর্যন্ত নিজের ঘরের সাথে তাল্লুক থাকে। আর আরওয়াহ তার আপন আপন ঘরে আসে, হাদিস থেকে সাবিত আছে। কাশফুল গাতা কিতাবের মধ্যে লেখা আছে। रूह बाद मौत बदन शान अजीम रखती है कि अपने मकबरा में होते हुए जिस्म से ताल्लुक बाकी रखती है। ये वजह है कि हदीस में आता है कि मुर्दा अपने नहलाने, कफनाने और पहचानने वालों को देखता है और उसके बातें सुनता है। तो जिस तरह बदन मैयत और कब्र मैयत से उसका लगाव जायज है, खानाए मैयत से क्यों कर जायज ना होगा। बिलजुमला रूह के लिए कुर्ब व बहुत मकान एक सा है। ये तफसील अजीजी में फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो देखना आलमे मिसाल को देखना था। फकीर मोहम्मद अख्तर रजा खां अजहरी क़ादिरी गफराला, फतवा ताजुश शरिया, सफा नंबर 524। ये रिसालत है सय्यदना
अलजद्दुल इमाम अहमद रजा अल फादिल बरेलवी अल मुसम्मत ईजानुल अज्र फी आजानिल कब्र, ईजानुल अज्र फी आजानिल कब्र, এই কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত সম্পূর্ণ বিবরণ লেখা আছে। গোসল দেওয়ার কাবিল যদি না থাকে তো মাহাজ তার উপর পানির ছিড়কাও, পানি বহিয়ে দিতে হবে। गुस्ल देना वाजिब है, बगैर गुस्ल के दफन कर देना गुनाह है। सूरत मसला सिर्फ पानी बहा देना काफी है, लिहाजा अगर बेगुस्ल दफन कर दे सब गुनहगार होते हैं। हिंदियाते गुस्लुल मय्यते हक्कुन वाजिबुन अलल अहयाए बिसुन्नति व इजमाउल उम्मति कज़ा फी निहाया वलाकिन इजा कामा बिल यकीन सकता अनिल बाकिन कज़ा फिल काफी। वलौ कानल मय्यित मुतफस्सिखन यतअद्दा जिस्मुहु कफा सब्बल मा अलैहि कज़ा फी ततरखानिया नाक़िलन अनिल इताबिया। মাইয়ে যদি কাবেলে গোসল না হয় তা তারপর পানির ছিড়কাও করে দিতে হবে, পানি বইয়ে দিতে হবে। এটাই তাতার খানিয়াতে আছে এবং এতাবিয়াতে আছে। গুনাহগার মুসলমান যদি বা তওবা না করে তবুও তার উপর জানাজা নামাজ পড়া ফরজে কিফায়া। হাদিস শরীফ में है अस्सलातु वाजिबातुन अलैकुम अला कुल्ली मुस्लिमिन माता बर्रन काना औ फाजिरान औ इन अमल कबाइर। दूसरा मुख्तरत अस्सलातु अलैहि सिफातुहा फर्दुन किफायतुन बिल इजमा। दूसरा मुख्तार जिल्द 3 किताबुस सलात बाबु सलातिल जनाजा। तो যদি বাগী কত তারিখ চোর ডাকাত ফালায়াগসলু ওয়ালা ইউসাল্লি আলাইহিম ইজা কাতালু ফিল হারবি ওয়া কাযা আহলে আসবাব মাকাবিরুন ফি মিসরিন লাইলান বিসলাহিন আও খান্নাতিন গায়রু মাররাতিন ফাহুকমুহুম কালবুগাত। चेन वाला घोड़ी परे चेन वाला घोड़ी पर मुकरू ताहरमी